یک دو سه. سلام علیکم دوستان عزیز. این گزارش مستقیم از روی نقشه که داشتیم و قبلا اعلان کرده بودیم، یعنی یک نوع حسابات از نخست نمایش فیلم است. کسانی که در یوتیوب ما رو پیگیری میکنند، خواهش اگر صدای من خوب باشد یک علامت جمع گذارید و در اینستاگرام هم اگر که آواز من خوب است علامت جمع گذارید تا اینکه من فهمم که صدای من خوب است و صحبت را شروع کنیم. از همه بینندگانی که عین حال یعنی صدای من خوب است، تشکر زیاد که محبت کردید، نوشتید. سلام عرض میکنیم به کلی دوستان و مخلصان سینمای تاجیک، مخلصان تیم سوخت سینما. بنده محیدین مظفر هستم. کسانی که نمیدونند، عین حال این گزارش را از شهر تاشکند میکنیم و بسیار میخواهیم که با شما دوستان عزیز، مخلصان گرامی، آن معلومات هایی که طول چندین ماه جمع شدند تقسیم کنیم. امروز صحبت ما در اطراف فیلم از میلیون یکی برگزار می شود. امروز مهمترین معلومات هایی که در ذهن شما هست و سوال هایی که در ذهن شما هست میخواهیم که جواب دهیم. من از همه شما خواهش می نمایم که با دقت باشید و سوال های خود را در آخر جمع کرده مانید. آن معما، آن فکرها، آن معماهایی که در ذهن شما پیدا شده است، آن معلومات هایی که می خواهید دانستن، در آخر ما با همه آنها جواب خواهیم داد. من بار دیگر از روحیه خوب خود به شما درک داده میگویم که این شب روزها تیم ایجادی ما خیلی طبع خوش دارد. این شب روزها برای گروه ایجادی ما یک نوع عید است، برای آن که محصول مهنت چندین ساله ما در این ماه آخری سال 2021 جنبست گردیده ایستاده است. محصول مهنت ما این تولد شدن فیلم از میلیون یکی و تولد شدن فیلم هنری داو است. من بسیار میخواهم سوالهای خود را جمع کرده مانید. من حتما کوشش میکنم که به تمام سوالهای شما در آخر جواب دهم. یکم من توجه شما جلب کردم میخواهم برای چی مؤسسه دولتی سوخت سینما یک فیلمی رو از حیات و فعالیت و زندگی سید مراد دولتوف، یکی از بیزنس ترینرها، یکی از شخصیت هایی که در آسیای میانه نام برآورده است، فیلم گرفت. حتی بعضا نه تنها همچون سوال، همچون در چشم های دوستان ایجادکارمان میخوانیم که چرا محیدین مظفر دست زد گویا به تعریف و توصیف کردن یک نفری که گویا که آن نفر سزاوار نیست. و در ادامه سوال های، نگاه های آنها حس میکنم که چرا محض سید مراد دولتوف میدونید، حس میکنم که گویا که این فیلم را استاد سید مراد دولتوف فرمایش داده باشد. به دقت همه اون نفرانی که عین حال این افیر ما رو تماشا میکنند، من میگویم که این فیلم با تلاش و خواهش و کوشش های تیم ایجادی ما برابری بنده اجرا گردید. ساخته شدن این فیلم با ما خیلی ضرور بود. حاضر من میفهمونم نه شاید برای سید مراد دولتوف هم ساخته شدن این فیلم مهم باشد، ولی من همچون کارگردان همین فیلم میگویم که پیش از همه برای تیم ما خیلی مهم بود. برای آن که مؤسسه دولتی سوخت سینما
аз рӯзи фаъолиятро оғоз карданаш аз 5 сол зиёда аз 5 сол шуда буд ва барои мо хеле муҳим буд ки як зинаи наверо кашф кунем. Барои он ки зинаи наверо кашф кунем ба мо имконият лозим буд. Солҳои 2019-2020 вазъи молии муассиса хеле вазнин буд ва барои мо имконият лозим буд ки мо тими эҷодӣ мо ба кори муҳиме машғул шавад. Барои мо хеле муҳим буд ки то соли 2019 мо ҳамаи филмҳомонро қариб ки дар дохили Тоҷикистон сабт мекардем, бо ҳунармандони тоҷик кор мекардем. Барои мо хеле муҳим буд ки дар арафаи 5-солагии киностудияи давлатии Сухтсинамо берун аз сарҳад гурӯҳи эҷодии мо барояд. Барои мо хеле муҳим буд ки тими эҷодии мо майдонҳои навори бузурга бинад. барои ҳамин аз рӯзҳои аввали шиносоӣ бо устод Саидмурод Давлатов аз шунидану маълумот гирифтани тарҷимаи ҳоли он кас диққати маро ҷалб карда буд ва андеша мекардам ки чаро дар бораи ҳамин шахсият филм нагирем. Ин аз ду ҷиҳат мо бурд мекунем. Якум, муаррифии чеҳраи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мешавад. дуюм, муаррифии синамои тоҷик, таҷриба андохтани синамогарони тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ мешавад. барои мо ин хеле муҳим буд. барои ҳаминам мо бо навиштани идея бо нақшаи худ назди устод рафтем такрор ба такрор ки биёед ҳамин тарҷимаи ҳоли шуморо филм кунем. Вале албатта ин осон набуд. Аз ду тараф осон набуд. Ҳам аз тарафи Саидмурод Давлатов розӣ шудан ки оё ин филма гирем ё не. Ҳам аз тарафи мо ки масалан барои ман ҳамчун эҷодкор бисёр муҳим буд ки он маълумотҳое ки дар китобҳои устод Саидмурод Давлатов ҳаст, он маълумотҳое ки дар тариқи видеоҳо Саидмурод Давлатов ба ҳамагон мегӯянд, то кадом андоза рост асту дуруст аст. барои ҳамин шарти аввалини мо ҳамин буд ки мо бояд пурра ин маълумотҳоро аз чанд манбаъҳо аниқ мекардем. яъне барои дақиқ кардани ин маълумотҳо банда ба деҳаи Дарх зодгоҳи Саидмурод Давлатов сафар кардам. бо устодону модару авлоду мардуми деҳаи Дарх суҳбат кардем. он маълумотҳое ки дар шунида будем бисёр мехостем ки тадқиқ кунем ки то кадом андозае дуруст ҳастанд. баъдан барои дақиқ кардани ин маълумотҳо мо ба шаҳри Бишкек рафтем, ба офиси маркази мактаби байналмилалии рушди инсонсамо бо ҳамкороне ки дар он ҷо кор мекарданд фазои ин мактабро омӯхтем. баъдан ҳамаи он шахсиятҳое ки дар рафти зиндагӣ, дар рафти тақдир бо устод рӯбарӯ мешаванд, ҳамкорӣ мекунанду ҳатто душманӣ мекарданд, кӯшиш кардем ки бо онҳо рӯбарӯ шавем ва то дараҷаи лозима, то дараҷае ки моро қонеъ мекунад суҳбат кунем, дақиқ кунем ин маълумотҳоро. ва вақте дидем ки воқеан ҳам он маълумотҳо дурустанд, пас мо тасмим гирифтем ки ин филма ба навор гирем. барои чӣ? Дар бораи Саидмурод Давлатов. барои он ки Саидмурод Давлатов якум нафаре ҳаст ки ман як чизи муҳима мегӯям ки ман пайрави Саидмурод Давлатов нестам, ман шогирди Саидмурод Давлатов нестам. дар бештари ҷойҳо тариқи фейсбуку тариқи инстаграм баъзе маълумотҳоро мебинам, баъзе комментарияҳоро мехонам, ба ҳайрат меафтам ки яъне касе ки китоби Саидмурод Давлатовро хонад гӯё ки муриди Саидмурод Давлатов бошад, ё касе ки дар тренингҳош иштирок карда бошад мурид бошад. барои чӣ? Аз куҷо ҳаст ин муносибат? дӯстони азиз, биёед як бор андеша кунем. касе ки китоби Лоиқ Шералиро мехонад, ӯ Лоиқ Шералӣ параст аст? ё касе ки ғазали Ҳофизро мехонад, медонад дусе ғазалро ва онро мехонад, ӯ ҳофизпараст аст? чаро мо ин гуна андеша мекунем? одамони баақл дар ҳама ҷо, дар ҳамаи китобҳо,
дар ҳамаи шеърҳо ҳикматҳое меҷӯянд, барои худ мегиранд. вақте ки як нафар шеъри лоиқшераливро мехонад, ҳатман ки ӯ лоиқпараст нест. ӯ мехоҳад ки лаззати маънавӣ барад аз шеъри устод Лоиқ Шералӣ. шояд бисёре нафарон Лоиқ Шералӣ тарҷумаи ҳолашам намедонад, лекин шеъраша медонад. ҳатто шеъраша қироат мекунад, муаллифаша намедонад ки ӯ ки аст. яъне ман аз ин зеҳн, аз ин тафаккур ки як нафар агар як ғизои як баҳрае барад аз ин китобу барои худаш дар зиндагӣ амалӣ кунад, ӯро мо мегӯем ки мурид аст. ӯ мурид нест. он нафаре аст ки мехоҳад маълумотҳо гирад, маълумотҳои ба худаш зарур гирад. бигзор гирад. яъне ман даъват мекунам мардум ки мо ҳар гоҳе ки як гапе мезанем андеша кунем ки вақте ки як нафар шеъри румиро мехонад, ҳатман ӯ румипараст нест. ӯ мехоҳад ки аз ҳамин шеър лаззат барад, барои худаш такрор ба такрор гӯяду ҳикматҳоша гирад. ҳатман ки ӯро бояд тамғаи муриди румӣ набояд гӯем. барои ҳамин аз ин хеле мутаассифам. ва вақте ман устод Саидмурод Давлатов тарҷумаи ҳолашона дидам, чӣ гуна зистанашона дидам, чӣ гуна талош мекунад, ман ифтихор кардам ки як нафар тоҷики мо тавонистааст ки худаша созад, тоҷики мо тавонистааст ки худаша муаррифӣ кунад дар Қазоқистону Қирғизистону Русия. барои чӣ мо вақте ки як нафар тоҷики мо ба як ҷое расидааст ифтихор накунем? вақте ман дидам ки дар Қазоқистон рӯзҳои тренинг мешуд, мардум аз ҷояшон хеста каф мекуфтанд, ман ифтихор мекардам. дар чашмҳои ман ҳалқаи ашк пайдо мешуд ки худоро шукр. ман ҳамчун як мисоли оддӣ меорам. вақте ман пеш аз ҳама ҳунарманди театр ҳастам. вақте мо дар театри Конибодом ҳунарнамоӣ мекардем, ҳаргоҳе намоишнома мемондем дар театри Конибодом, дар саҳнаи Конибодом, масалан маро мегуфтанд ки Муҳиддин аз Пӯлодон аст, ҷамоати Пӯлодон аст. ҳаммаҳаллаҳои ман ифтихор мекарданд ки ин ҳаммаҳаллагии мо аст, Муҳиддини мо аст. вақте ки мо бо як намоишнома дар шаҳри Хуҷанд, дар маркази вилояти Суғд ҳунарнамоӣ мекардем, мегуфтанд ки ин театри Конибодом аст, яъне Муҳиддин аз Конибодом аст. вақте ки театри мо дар пойтахти мамлакат, дар шаҳри Душанбе ҳунарнамоӣ мекард, мегуфтанд ки ин театри вилояти Суғд аст, яъне Муҳиддин аз вилояти Суғд аст. вақте театри мо дар Ҳиндустон, дар Лондон ҳунарнамоӣ мекардем, мегуфтанд ки ин ҳунармандони театри тоҷик аст. бародарони азиз, вақте ки як нафар аз Тоҷикистон берун мебарояд, номи он нафар дуюм дараҷа мешавад, якум дараҷа миллаташ мешавад. яъне ман гуфтам мехоҳам ки вақте ки як тоҷики мо берун аз Тоҷикистон муваффақ мешавад, пеш аз ҳама ӯ тоҷик аст, баъдан дуюм дараҷа номаш аст. ман бо ин гуфтам мехоҳам ки мо бояд бо ҳар нафари ҳаммиллатони азизи мо ки худашона месозанду муаррифгари соҳае мешаванд, худашона месозанду муаррифгари соҳае дар як берун аз Тоҷикистон мешаванд, дар зеҳни мо пеш аз ҳама бояд биёяд ки Тоҷикистонру тоҷикро муаррифӣ мекунад. яъне ман ҳамчун коргардон ифтихор мекунам аз нафароне ки худашона месозанд, дар ритме зиндагӣ мекунанд ки ҳамеша зеҳнашон зоянда аст, зеҳнашон эҷодкор аст, ҳамеша дар фикри сохтани структура, дар фикри сохтани даста, дар фикри эҷод кардан, дар фикри зоидан, дар фикри таваллуд кардани бизнесе, дар фикри таваллуд кардани маҳсулоте ҳастанд.
من افتخار میکنم که تاجیک است. بیاید در همین یک لحظه اندیشه کنیم که ذهنهای بیگذار در کشور ما ذهنهای زاینده زیاد شود. من خیلی متاسفم در بعضی حتی گروه ها میبینم که چگونه نام سید مراد دولتوف را سیاه میکنند. من بار دیگر میگویم من سید مراد دولتوف پرست نیستم. من یک ایجادکار آزاد هستم. من از اینستاگرام فیسبوک کمی یعنی من آدم آزاد هستم. من همچون ایجادکار آزاد گفته ایستادم. یعنی من دعوت میکنم که ما به نتیجه اون نفر نگاه کنیم، به محصول مهنت های او نگاه کنیم. یعنی برای من سید مراد همچون ابرزی نفری که عهده میکند خودش را، زندگیش را نقشه میکند، در ریتم خیلی تیز زندگی میکند، مغزش زاینده است، خانه کرد و من دست زدم برای گرفتن این فیلم. یکی از نقطه های مهمی که من راضی شدم، من قناعتمند شدم و دل پر کردی به این ساختن این فیلم دست زدم، این ابرزی مادری تاجیک است که در قصه زندگی سید مراد دولتوف جای خاصه خودش دارد. برای من یکی از قهرمانی مرکزی و مهمی فیلم از میلیون یک این ابرزی مادری سید مراد دولتوف است که در یک کوهستان در بین 4 کوه زمین سنگ چگونه توانسته است در کدام روحیه فرزندش را تربیت کند. یکی از مهمترین نقطه‌ای که دل من به ساختن همین قصه، به ساختن همین فیلم گرم کرد، این ابرزی مادر است. برای همین و من اگر ما به فیلم های در ژانر اتوبیوگرافی توجه کنیم، تمام دنیا مثلا با این کار مشغول است. ما میدونیم خیلی فیلم ها، صدها فیلم های اتوبیوگرافی گرفتن. من وقتی پیش از آن که به این کار اقدام کنم تاریخی ساخته شدن این فیلم های آموختم و یک چیز خلاصه کردم که همه اون قهرمان هایی که مثلا استیو جابز، این مکدونالدز درباره اسنوات فیلم ساختند، مؤلفان و کارگردانهاش بیشتر توجه کردند به موفقیت آنها، به موفقیت این قهرمان ها، به جهت های مثبت این قهرمان ها. البته طرف های منفیش رو نشان دادند. انسان که شد، انسان همه کمبودی دارد. انسان بی کمبودی، بی گناه در این فقط خداوند بزرگ بی کمبودی میتواند باشد. ولی سازندگان بیشتر تمرکز کردند به نقطه های مهم موفقیت این شخصیت ها و اون رشد دادن در فیلمشون، اون قصه را رشد دادن. برای همین توجه من بیشتر به این بود که چگونه ابرز آفریم که یکم بوی تاجیک بیاید، تاجیکی باشد، دوم چگونه باطن این قهرمان نشان دهیم که خاراکتر یک ملت هم باشد. برای همین این فیلم ساخته شد و من بعد از برگزار شدن نخست نمایش های این فیلم در چند کشور افتخار کردم که این فیلم را ساختیم. من نمیگویم که این فیلم شедهر است برادرای عزیز، چه خیلی که همه فیلم های ما کمبودی زیاد دارند، این فیلم هم خیلی کمبودی های زیاد دارد، ولی من میگویم که این فیلم بسیار مفید است. تماشا کردن این فیلم بسیار مفید است. این فیلم میتواند یک قدم هم باشد تاجیکستان و تاجیک و سینماگران تاجیک در خارجه معرفی کند. این است درباره معلومات که برای چی ما این فیلم گرفتیم. معلومات دومی که میخواهم دهم، این فیلم مدت 4.5 سال ساخته شد. یعنی از آغاز جمع کردن ایده تا نخست نمایش تا صداگذاری و آماده شدن فیلم 4.5 سالی
умри гурӯҳи кории мо рафтааст ва қариб 2 сол мо ҷамъ кардани идеяву навиштани сценариява машғул шудем ва қариб 1 сол корҳои омодагӣ буд. Ҳамзамон дар баробари корҳои омодагӣ сценария кор кард мешуд. Сахттарин кор интихоби қаҳрамони асосӣ буд ки оқибат хулоса кардем ки бигзор худи устод Саидмурод давлата худашонро иҷро кунанд ва барои зоҳиран намуди устода дар ҷавонишону дар кӯдакишон такрор кардан хеле кофтуковҳои зиёд буд. Маълумотҳои пурраи чӣ гуна интихоб шудани образҳо ин шабу рӯз филм аз филми аз миллион яке омода шудааст ки унҷо пурра хоҳед дид. Яке аз сахттарин кор интихоби мавзеъҳои филм, яъне локатсияҳои филм буд ки аз деҳаи дарғи ноҳияи айнии Тоҷикистон шурӯъ мешавад ва то душанбеи солҳои 92 бояд нишон медодем, то солҳои 92 шаҳри Москва нишон медодем, то солҳои 2000 Қазоқистону Қирғизистону Бишкека, Алматову Бишкека нишон медодем. Яъне мо чанд моҳ қабл ба ин кишварҳо сафар кардем, мавзеъҳоро интихоб кардем ва хеле сахт буд. Мо як хатогие ки доштем, як хатогии бузурге ки дар ин лоиҳа доштем, мо бо мағзи синамогари тоҷике ки дар Тоҷикистон чӣ гуна филм меофарад дар Москав мавзеъҳоро интихоб кардем ва дар Москав филм сабт кардан ин сахттарин кор барои тамоми эҷодкорони дунё аст. баъдам мо фаҳмидем ки худи эҷодкорони Москав аз шаҳри Москав гурехта мераванд, дар гӯшаҳу канорҳои дигар гӯшаҳу канорҳо сабт мекунанд, барои он ки якум дар Москав иҷозатномаи гирифтани мавзеъҳо хеле мушкил асту дуюм хароҷоти сабти майдони Москав хеле гарон аст. Ина мо баъд фаҳмидем, вале ин афтидану хестанҳо хеле барои мо таҷрибаи хуб дод. як кори хубе ки дар ин лоиҳа шуд, тими гурӯҳи эҷодии мо, гурӯҳи эҷодии Суғдсинамо, вақте ки масалан ба шаҳри Москав, Русия, кишвари Русия мерафтем, гурӯҳи ташкилотчиҳову директори майдони навору продюсерон аз кишвари Русия интихоб шуда буданд. Яъне 4 продюсер аз Русия барои корҳои ташкилии филм ёрдам мекарданд. Аз ҷиҳати ташкилӣ. Дуюм, аз ҷиҳати техникӣ, яъне дар баъзаи техникии кинокор гурӯҳи эҷодии мо фаъолият кард. Яъне гурӯҳи эҷодии мо омад, бари гурӯҳи эҷодии мо ба гурӯҳи ташкилӣ, ташкилотчиҳо, гурӯҳи реквизитироҳо, гурӯҳи техникҳо пайваст шуданд ва мо ин филма ба навор гирифтем. Яъне дар майдони навори мо дар Москав бори аввал дар таърихи Суғдсинамо истифода шуд костюм ваген, грим ваген, яъне мошинҳое ки дохилаш имконияти либос иваз кардану пардозгарӣ кардану омода шудан, ҳатто туалет ваген, ҳатто муҳаррикҳои худкор, яъне двигателҳое ки ноқил медиҳанд, қувваи барқ медиҳанд. Яъне дар шаҳри Москав мисли он ки дар Тоҷикистон ба ҳар хонае ки дар ҳар кӯчае ки сабт мекунӣ, ба ҳар як розеткаҳое ки ҳаст пайванд мекунӣ, чароғ мегирӣ. Ин гуна нест. Дар Русия бояд ба майдони навор тамоми таҷҳизотот кати ои ҳеҷ кас ба ту ҳеҷ чиз намедиҳад. ин ҷиҳатҳо хеле таҷрибаи хуб буданд ва истифодаи массовкаи касбӣ, бригадирҳои массовкаҳо буданд ки ба мо 200-300 нафар массовкаҳоро ҷамъ мекарданд. аҷибаш ин буд ки вақте ки мо ба майдони навор масалан ба бозори Преображенский рынок меомадем, массовкаҳо аллакай масалан 100 нафар, 150 нафар омада ҳамхел меистоданд ки кай ба мо филма ино сабт мекунанд ва мо шурӯъ мекунем бозӣ кардана. Яъне мо бори аввал гурӯҳи эҷодии мо массовкаҳои касбия дидем. яъне онҳо намегӯянд ки кай сар мекунед, тезтар ҷумед, кай меравем, иҷа ба ман чӣ гӯям, аз инҷа баъд чихел меравам. яъне ба онҳо аз сифр намефаҳмонӣ ки ба камера нигоҳ кардан мумкин нест, ин хел кардан мумкин нест. вақте ки
стоп шуд, бояд ба гашта ба ҷояд равӣ. Яъне хеле роҳат буд, хеле лаззат буд бо масофаҳои касбӣ иштирок кардан. Яъне муддати сабт таҷрибаҳои аҷиби худаш дод. Вақте ки Қазоқистон рафтем, дар Қазоқистон аллакай гурӯҳи ташкилии қазоқҳо буданд. Вақте ба Бишкек омадем, қариб 8 нафар гурӯҳи ташкилӣ, ҳам директори майдони навор, ҳам реквизитор, ҳам корҳои ташкилӣ, ҳам ронандаҳои алоҳида дар иҳотаи мо буданд. Яъне мо ёд гирифтем кор карданро бо мутахассисони беруна ҳам, бегонаҳо ҳам. яъне тартибу интизоми майдони навори касбия ёд гирифтем. Масалан дар майдони Москав, дар майдони сабтҳои шаҳри Москав тартибу интизома барномарезии кора продюсерони Русия Москва мекарданд, ки мо бояд соати чанд ба куҷо бием, соати чанд ба куҷо равем. 1 соат дер карда омадани мо қариб $3000 аз даст додан аст. Ҳамаша мефаҳмуданд, яъне унҷо ҳама чиз мисли соат барномарезӣ шуда буд, ки ин таҷрибаи бузург буд. Як чизи маълумоти дигари филм, вақте майдони навор ба анҷом расид, вақте постпродакшн яъне монтажи филм шурӯъ шуд, дар тамоми дунё карантин эълон шуд ва бояд мо муддати 6 моҳ ҳам монтажу ҳам садогузориву ҳам рангпардозиву мусиқию ин корҳоро мекардем. Вале бо сабаби он ки ҳамаи ин корҳо онлайн шуданд, яъне тариқи интернет шуданд, хеле тӯл кашид. Масалан банда дар Москав қарор доштам он шабу рӯзҳо, монтажёр Диловар Султониам дар Москав қарор дошт, вале мо ба кӯча баромада наметонистем. Ман наметонистам хонаи ӯ биёям. яъне якумаш кӯчаҳо ҳама ҷо маҳкам буд, дуюмаш ҳеҷ кас он шабу рӯзҳо моҳҳои март, апрел, май соли 2020 ба хонааш ҳеҷ кас роҳ намедод. яъне мо тариқи интернет филма монтаж кардем ва монтажи мо ба ҷои 4 моҳ 9 моҳ қариб 1 сол тӯл кашид, 10 моҳ қариб 1 сол тӯл кашид. яъне мо пайваста чандин маротиба филм монтаж кардем ва монтажёр дар Москав, оҳангсоз дар шаҳри Тошкент Шери Маршал, садогузорон дар Қазоқистон дар Алмато, рангпардоз дар Санкт-Петербург. яъне мо тамоми филма ба тариқи онлайн, ман ёдам ҳаст саҳар масалан 4 соат 5 соат бо монтажёр мешиштам. вақте ки он саҳнаҳои монтажшударо ба оҳангсоз мефиристондем, баъд аз вай ман баъд аз нисфи рӯзӣ бо оҳангсоз, яъне тамоми рӯз дар хона нишаста бо ин студия кор мекардем, бо он студия. яъне инам бори аввал як таҷрибаи хуб буд ва баъдан филми аз миллионияке дар азбаски маводҳо хеле зиёд буданд, азбаски қиссаи зиндагӣ, қиссае ки сабт кардем хеле бузург буд, оқибат хулоса кардем ки 2 филми тамоман дигаргуна сохта мешавад аз ин мавод ва мо хулоса кардем ки як версия барои кинотеатр бо номи аз миллион яке, дигар версия барои телевизион, барои порталҳои онлайн, сериал дар 5 серия, ҳар серия 45 дақиқӣ бо номи Пут наставника, яъне пайраҳаи мураббӣ. анакун барои чӣ 2 ном ва 2 филм? аввалин филме ки ин шабу рӯзҳо нахуст намоишаш рафта истод аз миллион яке, фикр мекунам ин филм дар бораи ба буҳрони сахти молию маънавӣ афтидани як нафар, як тоҷик ва ҷустуҷӯи ин роҳ ва ёфтани калиди баромадан аз ин буҳрон аст. ба андешаи ман ин филм дар бораи аз буҳрони сахти моддию маънавӣ роҳкофтану ёфтани як тоҷик аст ва барои ин калида ёфтан мо нишон медиҳем ки ҳаёти як муҳоҷире ки бори аввал ба Москав меояд чӣ гуна сахт аст, чӣ гуна шахсияти як нафара барои сохта шуданаш чӣ гуна пайраҳаҳои мураккаберо он тай мекунад. дуюм версия сериал, яъне пайҳам нишон дода мешавад аз хурдсолӣ то калонсолӣ, то ҷавонӣ, аз ҷавонӣ то калонсолӣ. ин
طی نمودن پیرهه زندگی یک شخصیت است. این اصلا خرکی نزد ساحل مسکو یک حلقه و چرخی هست که قصه سریالی فیلم توپ میدهد. البته در ورسی کینوتئاتری هم همین گونه است. آغازش از خرک شروع می شود، انجامش از خرک، ولی در سریال این باز هم خیلی زیباتر است. این هر یک سری در خرک آغاز می شود، در خرک با انجام می رسد. من پوره این معلومات رو نمیدیم اکنون، ولی اینا خیلی فرق میکنن، هم محتواش فرق میکنن و خیلی امیدوارم که کسانی که ورسی کینوتئاتری فیلم میبینند حتما میخواهند که فیلم سریالیش هم بینند و خیلی امیدوارم که اون دیگرگونه خواهد بود و اون هم برای اینها جالب خواهد بود. و برای ساخته شدن این فیلم مدت 4.5 سال زیاده از 10,000 نفر آدمان شرکت ورزیدند، کمک کردند. هنرمندان تاجیک، هنرمندان قزاق، هنرمندان روس، هنرمندان قرغیز، هنرمندان ازبک در این فیلم نقش آفریدند. موضوع فیلم از تاجیکستان شروع می شود. تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، بلاروسیه، اوکراین، کیف، بلاروسیه مینسک بود، بعدا نیویورک، بعدا مالزیا، بعدا ریگا. یعنی در هشت مملکت دنیا فیلم ثبت می شود. البته اساسیش تاجیکستان، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان است، ولی چند کادرهای خوبه که پیرهه سید مراد دولتی از این کشورها میگذارند اونها رو هم ثبت کردیم. من برای ساخته شدن این فیلم، برای زیستن و تولد شدن این فیلم اظهار منتداری میکنم به همه اون 10,000 نفری که اگر اونها نباشن این فیلم ساخته نمیشد منتداری میکنم. خاصه به گروه ایجادی سوخت سینما که خیلی انرژی و مهنتی سخت کردن، برای خیلی انرژی مصرف کردن، خیلی محبتی زیاد داشتن. به همه سختی هایی که در شهرهای مسکو و بیشکک و الماتا داشتیم طاقت کردن. و میدونید ساختن این فیلم شخصا زندگی من از نگاه من به کینو و به زندگی عوض کرد. ساخته شدن این فیلم خود شخصیت های گروه ما عوض کرد. من با باوری گفته میتوانم که تا ساختن این فیلم و بعد از ساختن این فیلم ذهن و اندیشه گروه کاری ما خیلی فرق میکند. و من خیلی امیدوارم که بعد از تماشا کردن فیلم تماشابین هم یک باری معنی برای خودش میگیرد. من به این باور دارم اگر به دقت بینم. و خیلی منتدارم از دلاور سلطانی منتجر فیلم که قریب 1 سال زیاد برای ساخته شدن این فیلم جان کندن. اظهار منتداری میکنم به مردم درگ شریف، دهه در ناحیه عینی که مدت 2 ماه برای ما محبت کردن، درهاشون باز کردن، صندوقهاشون باز کردن برای آفریدن سالهای 70-80 لباسهایی که از صندوقها داشتن برآوردن، با محبت آغوششون، دسترخوانشون باز کردن که توانند گروه ایجادی ما فراغت زندگی کنند، با محبت کار کنند. اظهار منتداری میکنم به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان، ریاست کارهای داخلی در شهر بوستان که برای ساخته شدن فیلم سهم دارند، برای سردار ریاست قشنهای خشکیگرد که مساعدت کردند برای ساخته شدن این فیلم، برای ساختن اتمسفر سالهای 90 کمک کردند، برای تمام دسته سما. خیلی باور کنید در پشت این فیلم خیلی مهنت و دستگیری های مردم زیاد هست. از این چیزها خیلی روبلندم، منت دارم. خب اکنون من بسیار میخواهم که درباره نخست نمایش فیلم
каме суҳбат кунам. нахустнамоиши филм чӣ хеле ки орзу доштему нақша доштем, 1 октябри соли ҷорӣ дар кинотеатри 11 октябр, кинотеатр ном дорад Сет кинотеатр Каро, 11 октябр ном дорад. нахустнамоишаш хеле бошукӯҳ дар толори бузург дар сифати DCP ва садои 5-1 гузошта шуд ва дар ин нишасти хабарии шаҳри Москав зиёда аз 10 рӯзноманигорони гуногун иштирок карданд ва хеле хуш истиқбол карданд. Санаи 2 октябри соли ҷорӣ, яъне соли 2021, нахустнамоиши филм дар шаҳри Қазон бозам дар кинотеатри Каро баргузор гардид ва хеле мардум хуш пазируфтанд. Санаи 11 октябр нахустнамоиши филм бо иштироки тамоми рӯзноманигорону бедорфикрону мардуми ба фарҳанги Алмато дар шаҳри Алмато дар кинотеатри Кинопарк нахустнамоиши филм бо иштироки 47 нафар рӯзноманигорон нишасти хабарӣ баргузор гардид ва нахустнамоиши филм шуд, ки хеле хеле ҷолиб буд ва худоро шукр. Медонед, вақте ки аввалин бор мо муассисаи давлатии сухтсинаморо таъсис додем, барои мо аслан то таъсис додан як имтиҳон буд, ки мо орзу доштем аз соли 2006. Аслан идеяи ташкил кардани киностудияи сухтсинамо ҳанӯз дар замони донишҷӯии соли 2006 дар зеҳни мо буд. баъд аз 9 сол 1 марти соли 2015 муассисаи давлатии сухтсинамо ба номи Комили Ҳурматов таъсис ёфт ва ин имтиҳони сахт буд барои мо, ки як муассисае таъсис диҳем. худоро шукр, ки роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилояти Суғд ин илҳому хоҳишу талоши моро ба инобат гирифта ин муассисаро таъсис доданд. ин якум имтиҳони сахт буд барои гурӯҳи иҷодии мо. дуюм имтиҳон боварии мардума акнун. вақте ки масалан ҳукумат бовар дорад ба ҷавонош ва бовар карда ин муассисаро кушоданд, барои мо хеле муҳим буд, ки акнун мо сазовор бошем ба ин боварӣ. акнун мо сазовор бошем, филмҳое офарем, ки ба мардум писанд ояд, филмҳое офарем, ки аз дарди мардум гӯяд, филмҳое офарем, ки мардум таваҷҷӯҳ кунад, ба толор биёяд. худоро шукр, ки бо офаридани як қатор филмҳо ба мисли Паймон, 12 соли интизори Коса, Тангно, Сайёра рангиваз мекунад, то ҷое мо муҳаббати мардума ба синамо, боварии мардума ба синамо баргардонем, ки ин имтиҳони, бовар кунед, ин имтиҳони хеле сахт буд. ҳар як лоиҳа барои гурӯҳи иҷодӣ хеле имтиҳони сахт аст. метавонад, ки ин лоиҳаро хат зананд, гӯянд, ки номақбул кардед, хеле филми бад офаридед. ва ман тӯли 6 сол ёдам ҳаст, ки дар нахустнамоиши ҳар як лоиҳа хеле сахт гирифтор будам, ки худовандо шарманда макун. ин дуюм имтиҳон буд. сеюм имтиҳон ин ба арсаи байналмилалӣ баромадани филмҳои сухтсинамо буд. яъне мо орзу доштем, ки вақте дар театри Конибодон кор мекардам, ба ман сахт мерасид, ки чаро меҳнати яксолаи моя чанд ҳазор нафар мебинад бо ҳамин тамом. вақте ки мо сухтсинаморо боз кардем, бозам ба ман сахт мерасад, ки барои чӣ филмҳои моро танҳо дар Тоҷикистон бинанд, барои чӣ ҳунармандони мо дар ҷаҳон муаррифӣ намешаванд, барои чӣ синамои моро дар ҷаҳон эътироф намекунанд. ва ба ин бояд кор кард. ва имтиҳони сеюми сахти мо ин қабул шудани филмҳои истеҳсоли ватанӣ, истеҳсоли фарзандони тоҷик дар хориҷа. вақте ки ба фестивал меравӣ ва нишон медиҳӣ, ин як масъала ҳаст, аммо ба прокати умум, широки прокат дар дигар давлатҳо мегузорӣ, ин хеле имтиҳони сахт аст. барои ман хеле имтиҳони сахт буд дар назди продюсерон, дар назди устод Саидмурод Давлатов, дар назди сарпарастоне, ки ба гурӯҳи эҷодии мо бовар карда миқдори зиёди пула барои сохта шудани ин филм харҷ карданд. барои ман хеле имтиҳони сахт буд, ки
خداوند شرمنده مکن که این فیلم در روسیه قبول شود، این فیلم برای روس ها، برای تاتار ها، برای دیگر خلقیت های دنیا پسند باشد. خدایا شرمنده مکن. برای مردم قزاق وقتی که این فیلم نخست نمایشش در این کشورها برگزار گردید و مردم روس و قزاق و قرقیز آمده به آغوش میگرفتند و میگفتند که و چشماشان پر اشک بود، این برای من امتحانی سخت بود. این برای من گذشتن باز یک زینه، طی کردن باز یک زینه بود. من بار دیگر میگویم، من نمیگویم، میدونم که این فیلم شدهر نیست. من میدونم که این فیلم کمبودی خیلی زیاد دارد، ولی در برابر این من میدونم که این فیلم نشانه باز هم یک زینه به بالا گذاشتن گروه ایجادی ما است. این فیلم باز هم یک قدم به سوی کسبیت گذاشتن بچه های تاجیک، سینماگران تاجیک است و ای کاش که در این زینه ها نیستیم، باز هم پیش رویم. و نخست نمایش فیلم 15 اکتبر در کاخ سروش در شهر دوشنبه خیلی با شکوه برگزار گردید. نخست نمایش فیلم در شهر خوجند 16 اکتبر بخشیده به 92 سالگی کینوی تاجیک خیلی با شکوه برگزار گردید و خیلی صمیمانه قبول گردید. نخست نمایش فیلم 17 اکتبر سال جاری در شهر باختر خیلی با شکوه برگزار گردید و خیلی میندارم از مردمی که توجه کردند به نخست نمایش آمدند. میدونید من همچون سینماگر جوان تاجیک خیلی آرزو داشتم که نخست نمایش شدن و تولد شدن یک فیلم با شکوه برگزار گردد. میدونید وقتی که یک فیلم تولد می شود در اروپا و امریکا چگونه تولد شدن این طفل پیشواز میگیرند. میدونید به تمام دنیا داد میزنند، فریاد میزنند که فیلم ساخته شد، فرزند تولد شد. این فرزند انا این نفران ساختند و کف میکوبند بالای قالین سرخ. نیم شهر صدها هزارها نفر جمع میشود برای کف کوفتن با این هنرمندان، با این سازندگان که این فیلم ساختند. و من آرزو داشتم و میخواهم که در کشور عزیز ما تاجیکستان هم تولد شدن یک فیلم مثل یک عید باشد. تولد شدن یک فیلم با خبر باشد از این تولد یک طفل. متاسفانه در کشور ما هنوز تنتنه تولد فیلم، تولد یک کودک با نام فیلم حالا خوب به راه مانده نشده است و من فکر میکنم کسانی که نادیده میگیرند نخست نمایش فیلم از میلیون یکی را خیلی سخت خطا میکنند. میدونید نخست نمایش برگزار کردن از فیلم جدا است. شخصیت سید مراد دولت از فیلم جدا است. در داخل یک فیلم چندین علم ها هست. من توجه همه اون نفرانی که در این دکان، در این فضا، از این فیلمسازی و فیلم معرفی با خبرند، توجه همه شما رو جلب میکنم. میگویم که میدونید از توجه کردن یک تاجر مثل سید مراد دولت و شاگردان او که خیلی ذهن بیزنسی دارن، سترکتور معرفی بیزنسشون خوب میدونن، از آنهای پیوست شدنش به سینمای ما حتما برد میکند. اگر شما نخست نمایش این فیلم دیده باشید در این 3 شهری که من گفتم، اقلا باید شما پیخست کرده باشید که چقدر علمی پرودیوسری، چقدر دانش و مهارت و معرفگری استفاده شده است در این فیلم. باید اصلا باید همین گونه درست برای مانده شود نخست نمایش هر یک فیلم. و
ҳунармандои мо ҳам сазовор ҳастанд ки аз офаридани онҳо дар ин нақш, дар ин филм тамоми мардум дар рӯзҳои нахустнамоишаш бохабар бошад. Онҳо худашона дар болои қолини сурх хушбахт бинанд. ин як ид аст. ва ман акнун ҳамчун директори як муассисаи филмофар хеле хушбахтам ки дар бари мо барои нахустнамоиша баргузор кардан ба мисли продюсер Назирке Кибаева, генеральный продюсери асосӣ, ба мисли продюсер дар Тоҷикистон Амирҷон Турсунов, ки як бачае ки чандин ресторанҳо, тарабхонаҳо бо номи Яхкасарой сохтааст, бо он зеҳне ки чӣ гуна мардумӣ кунад тарабхонаша истифода карда барои муаррифӣ кардани филми тоҷик саҳмаша гузошт. ва дар Ӯзбекистон Ҷамолиддин Оллоқулов ки муаррифгари дуруст ба роҳ мондани синамои тоҷик дар Ӯзбекистон буд. мо аз ин чиз бояд хурсанд шавем. ман намегӯям ки филми мо шедевр аст. бародарони азиз, ман мегӯям ки офарида шудани як тифл ва муаррифӣ кардани он бояд ид бошад дар Тоҷикистони мо. бояд мардум бо либосҳои хуби хуб он рӯза интизор шаванд ва биёянд дар даромадгоҳи қасрҳо, дар даромадгоҳи кинотеатрҳо бояд мусиқӣ садо диҳад, бояд якдигара бинанд. яъне ин фазо бояд сохта шавад. бояд мардуме ки аз соҳаи синамо ва аз соҳаи кино бехабар аст фаҳмад ки филмгирӣ ифтихор аст. таваллуд шудани филм ид аст. агар мо ин гуна насозем, чӣ гуна месозем? хеле ифтихор мекунам ки рӯзи гузашта санаи 21 октябр дар шаҳри Тошканд дар кинотеатри Панорама дар қасри кинои ба номи Алишер Навоӣ дар маркази шаҳр хеле нахустнамоиши бошукӯҳ баргузор гардид. дар он тамоми филмсозоне ки аз Тоҷикистон буданд омада аз болои қолини сурх дар шаҳри Тошканд гузаштанд, ба саҳна баромаданд, бо мардуми Ӯзбекистон ки барои нахустнамоишаш баргузор омада буданд рӯбарӯ шуданд, кафкӯбӣ карданд барои синамогарони тоҷик ва филм хеле писанд омад барои онҳо. агар ки ҳамин гуна қадамҳои аввалин сохта нашавад, ман дигаргуна муаррифӣ кардани синамои тоҷика дигаргунаша тасаввур намекунам. агар мо аз ин хурсанд, хушбахт набошем, шод набошем ки синамои мо аз сухсинамо, аз синамои тоҷик, аз ҳунармандони тоҷик мегӯянд, ман намедонам ки боз аз чӣ бояд фахр кунем. барои ман ифтихор буд ки вақте ки мо Фирӯза Раҳмонова модари Саидмурод Давлатов мегуфтем, тамоми мардуми Қазоқистон якҷоя каф мекуфтанд. тамоми мардуми Ӯзбекистон дар Толор ки қариб 1000 нафар буданд каф мекуфтанд. ва барои чӣ бояд мо хурсанд набошем? ман аз ин қадамҳои кӯчаке ки ин шабу рӯзҳо синамогарони тоҷик хоса дар нахустнамоиши филм ва намоиши оммавии филм аз миллионяке дар Қазоқистону, Ӯзбекистону, Русия ва дар Тоҷикистон шурӯъ шуд, ифтихор мекунам. як масъалаи хеле аҷиб ин буд ки дар нахустнамоиши шаҳри Душанбе ин айби мо шуд ки пеш аз намоиш муаррифӣ накардем. забони аслии филм нусхаи кинотеатрии Русия аст. барои он ки 80% саҳнаҳои ин филм дар Қазоқистону, Қирғизистону, Русия мегузарад. ва баъд аз он ки филм сохта шуд, дидем ки забони аслииш русия аст ва бо дубляж эҳсосаш гум мешавад. ин чиза мо қаблан дар нахустнамоиш нагуфтем ва як нав эътирозҳое шуд ки чаро филм тоҷико месозанд, қаҳрамони асосӣ тоҷик асту филм ба забони русӣ гузошта шуд ва ғайраҳо. ман фикр мекунам ки дар рӯзҳои хоса, дар рӯзҳои нахустнамоиш
нишон додани эҳсоси аслии филм барои мо муҳим буд. ҳатто як нав эътирозам шуд, ки чи дар унҷа нахустнамоиш, дар нахустнамоиш продюсери генералӣ ҳузур дошт, магар мо барои як продюсер ба забони русӣ мегузорем. Бародарони азиз, барои эҳсоси аслии филм гум нашудан якумаш филм ба забони русӣ гузошта шуд. вақте ки ман бисёр мехостам ки филм таъсири худаша дар забони аслии худаш расонад. вақте ки дубляж мешавад, хоҳем нахоҳем филм коста мешавад. дуюм мутаассифона ман аз ин чиз нагуфтанӣ будам, вале маҷбурам ки гӯям. бояд гӯям ки филми аз миллион яке бо 4 забон омода шудааст. забони аслиаш забони русӣ аст. ман дар бораи версияи кинотеатриш мегӯям. забони баъдан ба забони тоҷикӣ дубляж шуд, ба забони ӯзбекӣ пурра дубляж шуд ва ба забони қирғизӣ пурра дубляж шуд. ман хеле бо дард мегӯям, ман пеш аз ҳама ҳунарманд ҳастам, ҳунарманди тоҷик ҳастам. хеле бо дард мегӯям, бародарони азиз, филм бо забони тоҷикӣ дубляжаш бад аст. акнун даҳҳо саволҳо аз тарафи шумо ман ҳис мекунам, ки чаро ҳунармандони тоҷик натавонистанд дубляж карда, чи мактаби дубляжи мо ва ғайра ва ҳоказо. медонед, бале, мактаби дубляж дар Тоҷикистон хеле бад аст. хушбахтона дар Тоҷикистон ҳунармандони хуб дорем, ки дубляжи хуб карда метавонанд. вале онҳо, бародарони азиз, 12 нафаранд. 11-12 нафар ҳунармандоне дорем, ки дубляжа хуб карда метавонанд. вале вақте ки филмеро ки 40 нафар ҳунарманд дорад дубляж мекунем, бад мешавад. он филмҳое ки тариқи телевизионҳои Сафинаву телевизионҳои ҷумҳуриявӣ, тариқи телевизионҳои ҷумҳуриявӣ мебинем, он садоҳои дубляже ки ҳаст, ҳамун 11-12 нафар ҳамеша мераванд. вақте ки филме ки аз 12 нафар ҳунармандаш зиёд шуд, бад мешавад. ман бо дард мегӯям, ки филми аз миллион яке вақте ки дубляжашро бо забони ӯзбекӣ шунидам, гирья кардам. хеле хуб шудааст филм бо забони ӯзбекӣ, хеле хуб шудааст филм бо забони қирғизӣ, вале бо забони тоҷикӣ на. манам дар баробари шумо табам нохуш аст айниҳо, вале ин ҳақиқати талх аст. ҳақиқати талх аст. дар Тоҷикистони азизи мо мактаби дубляж рӯз ба рӯз бад мешавад. ман аз ҳамаи ҳунармандоне ки барои дубляжи филми аз миллион яке овоз додан миннатдорам. онҳо чӣ қадар кӯшиш карданд, ки ин филм хуб шавад. ман миннатдорам. вале дар байни он овозҳое ҳастанд, ки филма сифаташа бад кардагааст. вале ин маънои оно надорад, ки нахуст намоишаш бояд бо забони тоҷикӣ. ман бо вуҷуди забони хуби тоҷикӣ шуданаш ҳатман нахуст намоиш бояд бо забони русӣ мешуд. барои ман он рӯз, дар рӯзи нахуст намоиш, эҳсоси филм хеле муҳим буд. барои ман ҳамчун филмсоз, ҳамчун таваллуд кардани ҳамин кӯдак, эҳсос забони филм хеле муҳим буд. забони образи филм муҳим буд. забони драматургияи филм муҳим буд. забони эҳсоси саҳная гузаришош хеле муҳим буд. ҳамин агар бозам ин шуморо қаноатманд накунад, ман дар бораи забон алоҳида суҳбат мекунам. мехоҳам ки ба дигар мавзӯъ гузарам. бале ман ҳам хеле нороҳатам аз он ки дар бораи дубляжи забони тоҷикӣ гуфтам. манам нороҳатам. аммо ин бояд тан гирифт, ин ҳақиқата бояд тан гирифт. ман ҳеҷ каса гунаҳгор намекунам, вале ин шабу рӯз ҳамин гуна аст. устодони хуб дорем, вале шумораи онҳо кам аст. барои он ки дар маҷмӯъ як филми иборат аз 40 забон, 40 актёра ба забони тоҷикӣ хуб тарҷума шавад. мутаассифона ҳамин аст. ва як чизи хеле ҷолиб ба таваҷҷӯҳи шумо ҷалб кардам мехоҳам.
рӯзи гузашта дар нахустнамоиши шаҳри Тошканд зиёда аз 10 нафар, зиёда аз 20 нафар, зиёда аз 20 нафар рӯзноманигорону телевизионҳои ҷумҳуриявии Ӯзбекистон, аз ҷумла телевизиони Ӯзбекистон, телевизиони Зур ТВ, телевизиони Май 5 ва чандин телевизионҳо буданд, интервю гирифтанд, диалог карданд. вале дар нишасти хабарие ки дар шаҳри Душанбе санаи 15 соати 10 дар кинотеатри Тоҳир Собиров дар Тоҷикфилм баргузор гардид, ҳамагӣ 2 нафар рӯзноманигор иштирок карданд. ҳамагӣ 2 нафар рӯзноманигор нахустнамоиши филми аз миллион якеро муаррифӣ карданд. ман ҳанӯз намедонам як нафар он аз телевизиони синема буд, як нафар дигар аз кадом як рӯзномае буданд. вале ман ҳамаи рӯзноманигорону ҳамаи он нафаронеро ки шояд омаданӣ буданду наомаданд, шояд махсус наомаданд, гарм ба оғӯш мегирам. ман миннатдорам. наомадани шумо сабабаш барои ман номаълум аст, вале наомадани шумо барои ман бозам як қувват аст. бозам як қувват аст ки аз қадамҳои минбаъда сахттар андеша кунам. бозам кӯшиш кунем ки филми хуб офарем. наомадани шумо барои мо такон медиҳад, барои минбаъда қадамҳомон як рамзе мешавад. ман ина фаромӯш намекунам. нишасти хабарии 15 октябри соли 2021 ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, барои ман як саҳифаи таърихӣ аст. бозам дар бораи чипта бисёре нафарон дар фейсбук, дар ҳар гуҷоҳое ки дидем, аз қимат будану гарон будани чипта шикоят карданд. бародарони азиз, шумо тасаввур намекунед ки барои нахустнамоиши филме ки воқеан бошукӯҳ баргузор мекардад хароҷоти хеле зиёд сарф мешавад. бояд нахустнамоиши филм ҳамин гуна гарон бошад. аз он ки синамогарони тоҷик филм месозанду ҳамеша зарар мекунанд, ин меъёри нахустнамоиш кардан нест. аз он ки нахустнамоиши филм ҳамеша дар нахустнамоиши филм синамогарон қарзашон зиёдтар мешавад, ин меъёр набуд. охир дар тамоми дунё нахустнамоиши филм хеле арзиши гарон дорад. барои он ки нахустнамоиши воқеӣ шаваду ҳунармандон худашон ҳунарманд дар болои қолинҳо, дар фазоҳои эҷодӣ, дар файҳо фуршет ба мисли хӯрокҳо ороста шавад, ороиши хуб шавад, харҷи зиёд мешавад. бояд нахустнамоиши филмҳо ин гуна шавад. нахустнамоиши филм ҳатман ки маҷбурӣ нест. яъне бояд мо анъана кунем ки чиптаҳои синамои тоҷик, филмҳои тоҷик саб қимат шавад. мо анъана кунем ки ҳунармандои тоҷик як костюма 10 сол напӯшанд. даромади ҳунармандони тоҷик аз куҷо аст? даромади ҳунармандони тоҷик аз вақте ки кино бозӣ мекунанд аз кино аст, вақте ки дар театр ҳастанд дар театр аст. дар тамоми дунё ҳама арзишҳо қимат шудааст. арзиши синамову театр дар Тоҷикистон қимат нашудааст. камакак бояд андеша кунем. ман инқадар ифтихор мекунам ки нахустнамоиши филм инқадар гарон буд ва инқадар мардум омаданд. ва бо як бори дигар мегӯям ки бо ин қадар мардума ҷамъ шуданаш, бо вуҷуди ин баргузоркунандагони чорабинӣ хеле қарздор шуданд аз нахустнамоиши филм. ман мехоҳам ки ба ҳукми анъана дарояд нахустнамоиши филм баргузор шуданаш дар ин меъёр
و دستگیری مردم با خریداری اولین چیپته در این معیار. کسی که نمیتواند، البته که دیگر روزها هست، ولی بیاید اکنون اندیشه کنیم که چگونه فیلممون معرفی کردن و چگونه تولد شدن فیلممون پیشوازگیریش به این سطح براریم. بیاید این چیزا اندیشه کنیم، بیاید این طرف دستگیری کنیم. باز یک گپی هست که چیپته ها 30 سومن است، در نویه های کوچکتر 20 سومن است. باز هم اعتراض ها نسبت همین است که گویا که 30 سومن 20 سومن قیمت است. برادران عزیز، همه شما باید دانید که تمام سینماگران تاجیک وقتی که فیلم میسازند همه اونها در ضررند. من یاد ندارم که یگان کینوی تاجیک در مدت 30 سال خرج خودش پوشاندگی باشه. و اگر ما همین گونه رفتن گیریم سینما رشد نمیکنه. در تمام دنیا چیپته ها خیلی قیمت هم. در ازبکستان مثلا، در ازبکستان از 30 سومن تا 80 سومنی است. در همسایه کشور ما همون معاشی که ما میگیریم همون است. یک چیز عجیب است که هیچ کس نمیگوید که برای چی نرخ چایخانه روی ها قیمت شده است، نرخ آش قیمت شده است. و ما میبینیم، من خیلی متاسفم که در هر بیگاه در چایخانه و در طرفخانه ها ماشین ها روز به روز زیاد میشوند. هزارها مبلغ اونجا میتیم، هیچ گپ نیست برای شکم، برای فراغت. ولی برای دستگیری سینمای ملی 20 سومن 30 سومنی فریاد میزنیم. برای من آرزو میکنم که سینمای ما فیلم های گیرد که بودجتش کلان باشد، خرجش زیاد باشد. من آرزو میکنم که یک روزی کاری هنرمندان تاجیک اقلا بهتریناش $1000 باشد. از کجا $1000 میشود؟ از آن که مردم توجه میکنند و نخست نمایش میآیند. این حرف های من است. شاید من خطا کنم، شاید شما قبول نکنید، ولی من طرفدار آن هستم که ارزش فیلم خاک راه نباشد. برای به فیلم آمدن مردم نقشه کنند، در نقشه مولوی زندگیشان وارد کنند که اقلا یک مرتبه در یک ماه یا 2 مرتبه در یک ماه، 2 مرتبه در 2 ماه یا 1 مرتبه در 2 ماه با فرزنداشون بیان فیلم تماشا کنند. باور کنید دین وقتی نخست نمایش فیلم در شهر ازبکستان، در شهر تاشکند برگزار گردید، یادم یک قصه آمد. سال 2013 در تئاتر الهام در یکی از لابراتوری‌های کارگردانی تحصیل میکردم. همین تئاتر الهام در نزد کینوتئاتر پانوراما در مرکز شهر تاشکند است و میدیدم که در همین اطراف کینوتئاتر همه روز آدم زیاد است. آدم خیلی زیادند، کودک و فرزند پوری آدم مثل بازار. و من گفتم همینجا چی گپ است، یک بار من درایم. خلاصه سال 2013 ماه اپریل بود. در آمدم با کینوتئاتر، با درآمدگاه کینوتئاتر به فعل وارد شدم. در 5 کاسه فیلم مردم چیپته خریده شده است، بلیت خریده شدن. رفتم گفتم کدام فیلم نو شروع شد؟ گفتن که در زال خطا نکنم 12 نو فیلم شروع شد. برای من فرق نداشت که چی فیلم بود. یک چیپته خریدم، تخمینا نرخش 15 سومن بود، تخمینا 15-20 سومن بود. سال 2013 وارد شدم. در همون درآمدگاه در نزد کاسه آدمان زیاد چیپته خریده شدند، آدمان رفته شدند. در درون یک کینوتئاتر اگر خطا نکنم قریب 10 تا تالار دارد کینوتئاتر پانوراما، همون جایی که دین نخست نمایش فیلم ما برگزار گردید. با تالار 12 مرا راهنمایی کردند، وارد شدم. وقتی به چشمم عادت کرد به تاریکی، دیدم که در یک فیلم عادی ملودرام ازبکی در تالار تخمینا 150 جای نشست داشت. در تالاری که 150 نشست داشت تخمینا 40 نفر 30 نفر 40 نفر آدمان فیلم تماشا کرده شدند. دیدم که یک فیلم عادی ملودرام ازبکی است. اگر خطا نکنم زهره نام داشت فیلم.
خلاصه فیلم تمام شد. یک عادی ملودراما. فیلم تمام شد، در باز کردن برآمدیم. توجه من یک زنی 50 60 تخمینا 55 ساله 60 ساله با در دو طرفش دو کودک جلب کرد. من رفتم همین دو کودک گرفته از تالار برآمدم. رفته گفتم سلام علیکم خاله جان. اکنون ذهنی منی کارگردانی سال 2013 همین بود. در تاجیکستان اون شب و روز فیلم خیلی کم بود. بازار دیسک فیته ها خیلی فراوان بود. همه فیلم هایی که در تاجیکستان ساخته میشد، فیلم دیسک فروشان کوشش میکردن که دزدیده تیزتر به فروش برارن و مردم تماشا کنند. با اون ذهن، با اون اندیشه رفته گفتم خاله جان السلام علیکم، همین شما برای چی آواره شده امروز برای همین فیلم تماشا کردن آمده؟ خیلی همین دیسکش میبرد کو یک هفته دو هفته پس دیسکش میبرد. چند سامانی بخرید، چند پول میخرید ارزان، برای چی آواره شده آمده؟ اون زنک هم خیلی خندید، یک چهره نورانی طرف من نگاه کرد خندید، گفت که بچم خطا میکنی. گفتم برای چی؟ دیسکش میبرد کو. گفت ما همین نبیرام کتی هر ماه پس 2 ماه یک بار ما سیر کرده میبرویم. یکمش ما یک سیر میکنیم، یک سیر کرده یک هوای تازه خورده میبیاییم. دویمش ما کینو تماشا میکنیم و 15 سوم میتیم. این 15 سوم برای ما هیچی نیست، لیکن این برای همین آدمایی که فیلم میسازند خیلی پولی کلان است. بچه ما ازبک فیلم ما دستگیری میکنیم. من ازبک فیلم ما دستگیری میکنم، برای من این پول هیچی نیست، برای اویله من این پول هیچی نیست. گفت رفت. هیچ از خاطرم نمیبرد اون احساس. خیلی از چشمم خیلی اشک ریخت که یعنی مردم در اندیشه دستگیری سینمایشون هستند. مردم در اندیشه قدر کردن مهنت سینماگرانشون هستند. من گفتم انا برای چی هر روز اطراف این کینوتئاتر پر از آدم است؟ یعنی این آدم ها فرهنگی به تالار آمدن دارند. این آدم ها میدانند قدر هنرمنداشون و قدر فیلم آفراشونه. اون روز گریه کردم گفتم که ما حتما باید مردممون به کینوتئاتر عادت کنیم. ما باید حتما فیلم خوب سازیم که مردم خواهش خودش که اومده برای فردای سینماش سهم گذاشتن یاد گیره. و من اون روز آرزو کردم خدا آیا میشده باشد که یک روز فیلم منم همین کینوتئاتر به مردم اومده بینم. بعد از 8 سال دین روزی گذشته نخست نمایش فیلم از میلیون یکی در تالار بزرگ همین کینوتئاتر پانوراما نخست نمایش شد. شاید برای بعضی ها این قدم های ما خنده‌آور است، شاید برای بعضی ها این قدم های ما کودکانه است، اعتراف نمیکنن، پسند نمیکنن، افتخار نمیکنن، بلکه میخندن که بیچاره یک نفر تعریف کرده از پشت هوای گشته است. ولی من دین افتخار کردم که کینوی تاجیک در شهر تاشکند با سازندگانش نمایش داده شد. برای نوروز سعیدوفی تاجیک نواربردار، برای لطفالله نگمتوفی تاجیک، برای سید مراد دولتوفی تاجیک، برای مولانا نجمیدینوی تاجیک، برای شهرت رحمت الله فی تاجیک کف گفتم. من نمیگویم که این فیلم شедهر است، من هزارها بار تکرار کرده شدم، لیکن ما باید
کوچکترین موفقیت یکدیگر را دیده توانیم. ما باید کار کنیم که صاحبکارانی که به سینما توجه کردند دلشان نماند از کینو و کینوچی ها. ما باید فهمیم که از دیگر طرف چشم های خیلی بیزنسمن های زیاد، خیلی آدم های موفق زیاد میخواهد که درباره پدرش، درباره مادرش، درباره کارهای خودش فیلم شود، لیکن اونها نظارت کرده شدن که این فیلم سید مراد دولت رو به چی بلا گرفتار میکرده باشه. ما انتظاریم که کی به ما کف بکوبیم که ما گپا ما راست مشنگ بودیم. ما انتظار این هستیم. من معذرت میخواهم، ولی ما از شکسته شدن یک نفر تاجیک باید فاجعه گیریم بگردم، باید فاجعه داشته باشیم. وقتی نخست نمایش فیلم میرفت، من در یکم آشیانه کینوتئاتر پانوراما قدم زدم. در اونجا تاریخ ازبک فیلم در عکس ها، در خاطره ها نشان داده شده بود. یکی دیدم که استاد کامل حرمتوف در مرکز پورتریت کینماتوگرافیست های ازبکستان ایستاده. یک فکر خوب اومد به سرم، یک فکر خوب اومد وقتی که با چشمان استاد کامل حرمتوف در اون پورتریت نگریستم. یک فکر خوبی اومد. این فکر حتما در نخست نمایش فیلم دو، در نشست خبری فیلم دو که در شهر دوشنبه برگزار میگردد ماه ینور، احتمال سال 2022، به شما میگویم این فکر را. من تشکر میگویم به همه اون نفرانی که امروز برای آینده سینمای تاجیک باور دارند. تشکر میگویم به همه اون نفرانی که در نخست نمایش شهر دوشنبه و خوجند و باختر آمده کف گفتند. تشکر میگویم برای اون که باور میکنید. من همچون سینماگرای جوان تاجیک شب و روز در اندیشه آن هستم که به باوری شما سزاوار باشه. من همچون سینماگری تاجیک آرزو دارم که فیلم های آفریده سینماگران تاجیک نه تنها در داخل تاجیکستان، نه تنها در دایره یک گروهی مخصوص که طرفدار تو هست دروغ به قرصل میزند، براو میگوید، و اما فیلمش وقتی که به مردم نشان میدهی مردم گریخته میرود از تالار. من آرزو دارم که سینمای ما با توسط سینمای خوبش فرهنگ و تمدن و نام تاجیک در دنیا معرفی کند. توسط فیلم خوبش سینماگران تاجیک، هنرمندان تاجیک در قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و امریکا و اروپا معرفی کند. من آرزو دارم که وقتی یک هنرمند تاجیک بالای قالین قرمزی فستیوال با نفوذ دنیا یا در قزاقستان یا در روسیه یا در اروپا قدم میزند، او را مثل انجلینا جولی، مثل توم هنکس شناسند و کف کوبند. آرزو میکنم که سینمای ما جهانگیر شود. آرزو میکنم که ابرزهای آن نفرانی که برای فردای ملت جان دادند، ابرزهای آن نفرانی که برای بیداری مفکوره جمعیت خدمت کردند آفریده شود. ابرزهای آن چهره‌های تاریخی که جان باختند برای امروز تاجیک ماندن ما، برای امروز صاحب دولت بودن ما، خودشان قربان کردن آفریده شوند
و برای بیدار کردن غرور ملی فرزندان ما خدمت کند این فیلم ها. من همچون یک سینماگر تاجیک شکر میگویم که امروز در کشور زندگی میکنیم که تنجی و آسایشتگی است. در کشور زندگی میکنیم که به جوانهاش باور دارد و اعتقاد دارد و انتظار است از جوانهاش کار خوبه. اگر که ما امروز این امکانیت و این فضایی که در کشورمون هست در ساحه خودمون یک انقلاب کردن نتوانیم، این ملتمون معرفی کردن نتوانیم، شرمنده ترین جوان زمان خود هستیم. فرق ندارد ساحه سینما است، ساحه ساختمان است، ساحه کشاورزی است. امروز تمام ساحه های کشور عزیز ما با ذهن بیدار و ناموس و غرور ملی و دانش مکمل و کسبیت نیاز دارد. امروز رهبریت دولت در انتظار آن هست که جوانا چی پیشنهاد میکنند. من آرزو میکنم که ما به این باوری سزاوار شویم، به این باوری مردم، به این باوری حکومت، به این باوری اون نفرانی که واقعا برای فردا میخواهند تاجیکستان آزاد، تاجیکستان آباد، تاجیکستان فرزندان ذهنی سازنده داشتن نیاز دارند. میخواهم که ما تاجیکستان رشدی ساحه داشته باشیم. میخواهم تاجیکستان جوانای انقلابگر و جوانای قهرمان در همه ساحه های گوناگون داشته باشیم. من منتظرم از همه آن نفرانی که نسبت این گونه تقدیرهای جوانهای سازندهش بی‌طرف نیست. اگر سوالها داشته باشید من آماده ام سوالاتم جواب دهم. من معذرت میخواهم که امروز بعضا احساسی هم بودم. پیت نباشد چند سوالی که دارید میخوام سوالای شما به جواب دهم. اگر که پرگویی کرده باشم معذرت میخوام، ولی درونم پر بود باید میگفتم. ما روزهای نزدیکترین باز خبرهای خوش داریم. من سوالهای شما را از اینستاگرام میبینم و اگر در یوتیوب هم باشد در یوتیوب هم میخوام سوالهای شما به جواب دهم. دوستان عزیز شما گفتید که جوابش میدیم، من انتظار جواب شما همون بچه که از تلگرام هستم. خب البته برای اون نفر و چند نفر ها برای ما سناریو روان کرده بودن، ما از بس که در نخست نمایش بند بودیم زیاد، وقتی ما برای هم نخست نمایش و هم صداگذاری فیلم دو بود من جواب نتوانستم. کوشش میکنم که تا 10 نوامبر به همه سوال ها و به همه خواهش ها و سناریو هایی که شما فرستنده جواب دهم. من این به کوشش میکنم. دوستان عزیز بسیار نفرها پرسیده شدند که بودجه فیلم چقدر است. حتی بعضی نفرها گفتند که حیف پول. وقت نشان میدهد حیف پول است، حیف پول نیست. اگر من بعد قدم هایی که سوخت سینما میگذارد شما حاضر به این فیلم گفتید که حیف پول است، اگر مبادا با اون فیلم های من بعده که مبادا یکون روز ندانسته از جایتان خسته کف میکوبید یا اینکه در جایتان نشسته کف میکوبید، دانید که برای ساخته شدن قدم های من بعده ما این فیلم خیلی مهم بود. بودجه فیلم به قول پرودوسران خیلی زیاد است. من تا جایی میدونم خراجات فیلم حالا هم رفته شده است. تا جایی که من میدونستم یک ماه پیش از $1,000,000 زیاد بود، ولی بیشتر این سوال به پرودوسران علاقمند است. راستی چیزی که نمیدونم نمیخواهم جواب دهم. خوب اکا جان با پروژه آینه گفتم راست میگی که کم بودی. بیاید سوال ها باشد مرحمت. دوستان عزیز من میخواهم به چند سوال های شما جواب دهم. من نمیفهمم که عین حال در یوتیوب هم سوال اومده شده است یا نه. آها
این خنده‌آور و از طرف دیگر نمی‌گیرم از که کنسرت رفتن. بله دوستان عزیز، رحمت کلام با کنسرت 100 سومون رفتن عیب نیست، به چایخانه رفتن 500 سومون 300 سومون دادن عیب نیست، با دوستان خوراکی نصفی روزی و اوژین و فراغت کردن هیچ جای عیبش نیست. لیکن با چیپته به بلیت کینو رفتن 30 سومون قیمت است. من باور دارم که وقتش میرسد که ما اینا انشاءالله درک میکنیم. همه قدم های ما برای باور کناندن و نادرست بودن همین اندیشه ها هستند. در اینترنت برآمدن فیلم ادین نمیلیون را من گفته نمیتوانم، برای آن که شما باید دانید که خراجات زیاد شده است. من همچون میدونید همچون رهبر یک مؤسسه فرهنگی کینوستودیو، همچون کارگردان همین فیلم از میلیونیا که بسیار میخواهم که سید مراد دولتوف و اون سرپرستانی که برای ساخته شدن این فیلم سهم گذاشتن پولشون را کرده گیرم. من نمیخواهم که بعد از ساخته شدن این فیلم در بین صاحبکاران آوازه پهن شود که با بیزنسمن هایی که در این فیلم سهم گذاشتن بانکرات شدن. من میخواهم که برعکس با مردم به تالار بیاین، تماشا کنن فیلم، شناسن مهنت مردم، قدر کنن پول مردم، پولی که برای خرجش صرف شده است گردونن. دل این صاحبکارا دل دیگر صاحبکارانی که میخوان فیلم گران گرم شود. باور کنید دوستان عزیز، این اندیشه‌رانی باید ما اثر ما دور کنیم برای آن که هنرمندا در تاجیکستان حتی به 100 سومانی در یک روز کار میکنن. برادران عزیز، میدونید مردیکاری که معذرت میخوام، مردیکاری که رفته خشت میریزد از هنرمندای تاجیک به قدرتر است. برای آن که بلیت خریدن برای ما عیب است. هر یک چیز ریشه هاش ما باید کوبیم که برادران عزیز، باید ما فکر کنیم که این هنرمندا نرخ کاریشان باید از خشت ریزی که در بازار در کوچه ها میسد رفته خشت میریزد باید قیمت باشد. این از چی وابسته است؟ این از آن وابسته است که در ذهن مردم به تالار رفته چیپته خریده آیلوی فیلم تماشا کنند. این از آن وابسته است که سینماگران تاجیک محصولاتشون برآورده تونند بازار جهان با. تا امروز در مدت یک هفته زیاده از 5000 نفر در 10 شهر و ناحیه، زیاده از 300 کینوتئاتری که در قزاقستان است فیلم رفته تماشا کردن. نرخ فیلم در قزاقستان تا جایی که من میدونم از 50 سومانی قیمت است. این افتخار است که سینماگران تاجیک سینما کینوشون رفته در قزاقستان این شب روز میبینن. از این روز در ازبکستان با زبان ازبکی سر شد. یعنی من دعوت میکنم مردم که یک جای با عائلتون اومده فیلم بینید و حتی دعوت میکنم که دو بار اومده ببینید فیلم، برای اینکه فیلم دویم بار با نقصتر فهمون میشه. فیلم خیلی مرکب منتج شدگی است، خیلی کندکاری زیاد شده است. خیلی هنرمندان تاجیک، رسام فیلم لطفالله نگمتوف، یک بچه تاجیکی که خاکسر عادی است، خیلی کارهای در این فیلم خوب کرده است. نوروز سعیدوف خیلی کار خوب کرده است. من باور کنید من دیوانه نیستم، من با عقلانه میگویم بیایید اومده در کیفیتی کینوتئاتر دیدن خیلی دیگر است. در اوکراین دیده میتونیم فیلم، بعضی پرودوسران نیت دارن که در اوکراین در بلاروسی هم فیلم برای منن. ای کاش که این کارت کرده توانم. بله ما کوشش کرده استودیم که در دیگر جاها هم شود. من چند دقیقه دیگر به سوالای شما میخوام جواب دهم، بعدا وقت شما زیاد نمیگیرم. بودجت فیلم گفتید. خب اینستاگرام، در اینستاگرام هم میبینم چه پرودوسر رو دریافت کردید و اینچنین پارتنرها رو. برای دریافت کردن پرودوسر خوشبختانه سهم سید مراد دولتوف کلان هستند. در استاد سید مراد دولتوف در قزاقستان و قرقیزستان و روسیه از بس که زیاد معرفی شدن، اون کس خیلی دوستانی زیاد داشتند که برای ساخته شدن این فیلم با ما همراه شدن. از جمله نزدیک کیبای و هم ما توسط استاد سید مراد دولتوف یافتیم. من شما رو باور میکنم ای بچه هایی که نادیده میگیرید، توجه کردن صاحبکاران به سینما خیلی مهم است.
ҳатто баъзе рӯзноманигоро савол доданд ки агар шумо яъне шумо минбаъд ҳам филмҳои автобиографӣ меофаред? Албатта меофарем. На танҳо ман, бояд тамоми кинематографистҳои дигарам бояд офаранд. Мо аз он ки як ҳамватанамонро муаррифӣ мекунем, бояд шарм накунем. Мо бояд ифтихор кунем. Бояд мо қаҳрамонамонро сазовор интихоб карда ҳатман дар борашон созем. муҳим нест ки он қаҳрамон мурда бошад. агар ки имконият мешавад, бояд ҳатман офарем. ман тарафдори он нестам ки мо одамҳои носазовору дурӯғгӯ масалан ҳеҷ кор накардага дар бораш филм гирем. Не, балки он нафароне ки сазовор ҳастанд бояд филм гирифт. минбаъд ҳам дар баробари дигар филмҳое ки мо озодона кор мекунем, пешниҳодҳо шавад, ҳатман кор мекунем. вақте ки мардум, мо бояд на танҳо аз бадиҳо гӯем, балки аз одамҳои муваффақ ҳам бояд гӯем. дар кинотеатри ватан ҳам рӯзҳои наздик аллакай пурра мешавад. ҳозир ба фикрам продюсерон барои хуб реклам кардан каме таваққуф кардан, яъне камка чанд рӯз боздошт кардан, вале мешавад ин шабрӯзҳо. хуб, ташаккури зиёд. мебинам ки дигар ягон саволи калидӣ нест. ман аз ҳамаи он нафароне ки вақташонро сарф карда ин пакпаки моро гӯш карданд миннатдорам. ман ҳамаи шуморо ба тамошо кардани филми аз миллион яке даъват мекунам. биёед, агар имкон бошад бо забони русӣ бинед. забони русӣ забони аслӣ аст. ман тарафдори ман касе ки фикр мекунад забони тоҷикиро дӯст намедорам ё забони тоҷики зиддаш ҳастам, сахт хато мекунам. дар ҳамаи филмҳое ки то филми аз миллион яке офаридаем, мо ба забон хеле хуб аҳамият медиҳем ва стандарти забони хуби тоҷикӣ, забони айниро ҳамеша риоя кардаем. мутаассифона муддати 10 соли филмгирӣ ягон нафар бедорфикре пайдо нашуд ки дар ин бора гӯяд ки филмҳои сухсинамо офарида забони хуби хуб дорад. забони хуби хуб ба маънои он ки лаҳҷавӣ нест. лекин вақте ки забони русӣ кати нахуст намоиш моде ина гуфтанд хеле хуб. вале ба ҳар ҳол фарқ надорад чӣ забон кати мебинед, рафта бинед. бояд фаҳмед ки ҳаст шахси, агар мабодо шумо шахсияти Давлатова ганда мебинед, шахсияти Давлатова як тараф гузореду шахсияти сухтсинамову гурӯҳи сухтсинамое бинед ки чӣ кор кардаанд дар ин филм, чӣ хел бо рӯзҳо кор кардаанд. аҳамият диҳед ки дар баробари Михаил Гаревое ки сатҳи ҷаҳонӣ аст, Фирӯза Раҳмонова чӣ гуна кор мекунад. оддитарин масалан тарозу. ин филм нишон медиҳад ки ягон нафар ҳунарманди тоҷик аз ягон нафар ҳунарманди ҷаҳонии Қазоқистону Қирғизистону Ӯзбекистону Русия кам нест. фақат камиш ҳамин ки филми зиёд бозӣ накардааст, камиш ҳамин ки ҷаҳонӣ нашудааст, камиш ҳамин ки маоши кам мегирад. лекин дар ҳунар хеле ҳатто қавитар аст. ман аз ин ифтихор мекунам ки дар ин филм дар баробари ҳунармандои ҷаҳонӣ ҳунармандои тоҷик тавонистанд китф ба китф истанд. ташаккури зиёд. ман умедворам ки дар байни гапҳом бо эҳсосҳом тамоми ҳарфи диламона шумо дарк кардед. орзуи мо як чиз аст. орзуи мо ҳамин аст ки синамои мо ҷаҳонӣ шавад. орзуи мо ҳамин аст ки филмҳои таърихимон гирифта шавад. орзуи мо ҳамин аст ки филми синамогарони тоҷик қарздор нашавад. филми синамогарони тоҷик даромад биёрад ба киностудия, даромад биёрад ба Тоҷикистон. бигзор дар зеҳни тамоми соҳибкорону кормандони молияву умуман кишвари мо то кино на ҳамчун хароҷот, балки кино ҳамчун даромад
сохта шавад. ман орзу мекунам ки синамогарони тоҷик тавонанд филме офаранд ки бизнеси хуб будани кинои тоҷика дар пеши бизнесменон соҳибкорону дар пеши роҳбариятҳои молияи тамоми ҷумҳурӣ ҳимоя карда тавонем. вақте ки як сметае пешниҳод мекунем, онҳо гӯянд ки ин хароҷот нест, ин даромад аст. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, ташаккури зиёд. имрӯз мо ба зиёрати қабри устод Комил Ёрматов ки дар шаҳри Тошкент қарор дорад рафта будем. як чизе эълон кардем барои худ ки минбаъд эй кош ки нахустнамоиши филмҳомон ҳамеша дар Тошкент ҳам баргузор гардад бо иштироки тамоми ҳунармандону филмсозоне ки ин филмро месозанд ва анъана шавад баъд аз нахустнамоиш дар шаҳри Тошкент зиёрати қабри устод Комил Ёрматов ба рафтан. саломат бошед. миннатдорем аз ҳамаи шумо. худованд нигаҳбонатон, худованд иқбол диҳад, худованд дар осмони софу беғубори кишвари моро ҳеҷ гоҳ абре пайдо накунонад. худо илҳом ҳамеша дар кишварамон тинҷию осоиштагӣ бошад, серию пурӣ бошад, то ин ки синамогарон бо дили пур, бо муҳаббат филм офаранду тамошобинон бо хотирҳои ҷамъ ба толорҳои синамо биёянд. ташаккури зиёд. саломат бошед.